chini বিশেষ করে কবর মিডিয়ার বেলা কি বলে হামবাই মারো চিনি হাংরাইনি তিনি চুমর কাইসা ককথুম পান্ডা খাইজাখা ককথুম পান্ডাও বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা মথানি সিনিয়র লিডার্স বিসিङ যারা চিনি ববাগ্রা বাই চংজা স্পোক্স পার্সন ওরা ফরকম দङ বরংগনাं राजेश्वर देव बर्मा बरंगनां सिके जमातिया बरंगनां एंथनी देव बर्मा मिया जों मुख्यमंत्री मालायमानि अनेक दिन जों चेष्टा खालामनायनि परे मुख्यमंत्री जोंनो कायसा जरा रेखा मिया टाइम रेखा भारतन समयो जोंखाय पयलायाव जों सानमानिखाय टोटाल चिनी जत इलेक्टेड 13 जना चिनी MLA प्लस मिनिस्टर ताई चिनी बाकी MDCs इंक्लूडिंग CM सह किंतु माननीय मुख्यमंत्री जोंनो खरगबानि चान्स रेखा नर खरगबा फाइदि आं नर कक्स लायनाय आबनि परे जों खरगबा थांनाय खरगब्रै थांगा आंनि लोगि दङ बरंगनां MLA बिश्वजित कलुइ बरंगनां MLA फिलिप्स कुमार यां बरंगनां MDC उमा शंकर देव बर्मा जोंनो नुकमानि लोगो लोगोनो बो आसुगै चिनी मेमोरेन्डाम परिमा लोगो लोगो सा माथे मयदाना तो अनेक कम नां मासाव बबना सारानाय माने बो साइमालिया माने ह्यूमान स्क्रिप्ट ती छामले माथे मयदाना একটা বক্তব্য আর এখানে আরেক বক্তব্য এটা তো অনেক সময় বলতে হয় দলীয় পলীয় ভাই শাখাবো গাই আবনি পরে বসাকা যে ককর রোমান স্ক্রিপ্ট নি মানে বিরোধী হিনি বসালিয়া ককর পাই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং ককর মানে পরীক্ষা রিমানো কক কাইসা বসাকা আবনি বাগৈ প্রত্যেকটি যেখানে ককর সাবজেক্ট বাই পরীক্ষা নানি যে দङ सेंटर दङ माध्यमिक 12 नि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विशेषकाय आ जागाव ब अमायकाय संजाक टीचार दङ बुजियांकाय जेमन क गरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बायकाय आं माइचाव बा क गानजे बेबा आं माइचाव पानो किन्तु बिनि कत आलादा बेहायबा स्क्रिप्ट तो आलादा आपनो बुजुरना बागैनो बसाव आं गरक ठीक खायजा एमता ठीक खायनाय अवनति विधानसभा दुई बार आलोचना का दुई बार न CBSE नि पेपर बसावका आं दुई बार न दिल्लीआव आं चिठी सुइगे चेयरमैन CBSE चेयरमैन CSE न आबनि उत्तर आं का बुमाया आर नर गरहदि जों सागसुं तो रहरका आइगि रहरका NGO रो रहका गा बसाका नर को मालायदि जों गमना जों मालाय गाय इमिडिएट न जों कम्युनिकेशन खायदों बुबाग्रा खाना सफाय गांगाय 16 बुबाग्रा फाइके सालायनाय जों बुफ्रु दिल्लीआव थाङिमान একটা डेलिगेट खम थांनाय गामतिखै सालायते गोबां कक सालायके गाय কোন সময়ও তো চিফ মিনিস্টার বা আং বুবাগ্রা সালাইকা মহারাজের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সব এই পিটাপিটি এটা ভালো না আপতিরও সাতরঙ্গ आपतिर कांसाखना पिटा पिटी तो जों आबनो बागै फैमैया जोंखाय हरफ नोटिसि स्क्रिप्ट नोटिसि जों फैमानि गाय बिनि जे खूब सुर किसा नरम हाइनो जों नुक्ता साइमिया बिसिं बताम खायनो गा मोटामुटी जों अवनति अ জানুয়ারি जेतु मार्च मासाव परीक्षा जों जेसाखाय पारो जों জানুয়ারি मासाव दिल्लीआव थानाय चिनाव ग्रुप MLA MDC चिनी लीडरशिप दङ चिनी बुबाग्रा जे डाइरेक्शन रिमानि आबनि मुताबिक जों दिल्लीआव थांनाय आइडिया दिल्ली के साबै मालानि सर दिल्लीआव तो चेयरमैन CBSE नि प्रेसिडेंट चेयरमैन तारपरे चेयरमैन ICSE नि नांखाय ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेंट मिनिस्टार जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट अफ बिनि बतंले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्य बसाका जों साखाता जदि और लुसाई संख्या बेसेबांबा लुसाई दङ जदि रोमान स्क्रिप्ट रिमा खांखाय क्वेश्चन खालायमाखा क्वेश्चन पेपर खालायमाखाय
why not chini kok borok sanai do chung rime ba abono se ek juralu chung dabi khaya sing bono khub kaham keno politely bo chung alosona khaya মোটামুটি সেমিয়ে বতাকতাম ওয়ান শূন্য বুঝকানি যিনি যখনই যিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপ্রুভ কোনো বারবার সমিতি শেষে নাইছি যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই সাক চিনি চবা ইয়াং বাই যত জায়গানো जों চলি আবুলা একদম সাইসলে सरावनि सिगांबो गोबां चबांखा गाबलायखे ओंखाय प्लास अनेक बारनो सिएम बाय मालायखे मालाय मायाबलबो रना हिनै तै दुइ बर जायगा आथिके मां थङै तो नंनि अमु ताबुक जे माथा पार्टीनि तरफ থেকে जों गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नि जे ट्राइबल डिपार्टमेंट जों सानाय ताबो जे आगामी जे एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनि मेयाद पाया खसानि सिगांनो जाहाथे इलेक्शन खालायजेननानै ओंथों अमथिनि डिमांड जोंनि दाबि गभर्नमेंट अफ त्रिपुरानि थानिगो Accordingly, Ornigo boy, data Tamani, rules of Tamande, Amahaka, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985. Or Zaga Sujak Tamu, the Mayat Payakosani Shikang no, our election mark Hainai. Naga Tabu ni the Portamana, the Council Tongo, Boni Mayat Painai. 18th April 2026 बनी आगे न जाते एडीसी इलेक्शन खायन निथम इनि जों गवर्नमेंट थानो तक साका एवं जे एडीसी नि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बर बाहिनी सिद्धांत नागै चिठी कायसार हजाखा जे ओ इलेक्शन टाइमली खायजोंनो निथम बनी रेस्पॉन्स है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि ट्राइबल डिपार्टमेंट बरक एडिशनल संख्या जे ताबुनि जे रिजर्वेशन स्टेटस न निरक रहदी इनि सामानि परे हाय एडीसी नि सीयू ब रिजर्वेशन स्टेटस न मेंशन खाई स्टेट गवर्नमेंट थानेको चिठी रहजाखा जों इदानिं काले जों खुश खबर नाखा ताबो इलेक्शन खालायना निथाका अंके तिनि हंगा 15th January 2026 election last election bongka 6th April 2021 onka boni age jodi khlainani thangka angka by this time the electoral roll draft of electoral roll ADC ni bangai abo khlainani somoy phai sopai tongka जों ओ चिठी रहमानि परे ट्राइबल डिपार्टमेंट नि तरफ থেকে কোনো প্রিপারেশন আমহাই খ্লাইজাক দङ हैनि जुनो जानंमानि गरै हाइनि बांगनि जों ताबो ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नि बिसिंतै ख्लाइ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल डिपार्टमेंट जों सानानि मुसुगो जे निरक दायित्व व्यक्ति जा नेसेसारि पदक्षेप नांगमानि बन नादि नागै टाइमली एडीसी इलेक्शन ख्लाइदि अमहके जे त्रिपुरा मथानि पॉलिटिकल पार्टी नि डिमांड तुम टाइम बरक खालायनानै बाङै जों तो ताबक डिमांड खालायखा जुदि बरक खालाया हंका जों एजिटेशन खालायनाय मुभमेंट खालायनाय बनो चिनि पॉइंट जे पॉलिटिकल राइट्स चिनि प्रसार नि बाङै जे पॉलिटिकल राइट्स नि बाङै जों ताबक कक साइ दङ जुदि बरक टाइमली जनरल इलेक्शन टू एडीसी खालाया हंका बरक चिनि त्रिपुरा सारनि जे पॉलिटिकल राइट्स बनो इग्नोर खालायबानि खालायनाय जों तो चिनि बरकनि बाङै चिनि दफानि बाङै पॉलिटिकल राइट्स बाङै कक साइ दङ जदि बरक टाइमली इलेक्शन खालाया हंगा बरक चिनि त्रिपुरा सारनि एडीसी जे पॉलिटिकल राइट्स रेने कक रमनि बनो बरक इग्नोर खालायबानि खालायनाय बनि बाङै जों चिनि बरकनि पॉलिटिकल राइट्स नि बाङै जों कक सानाय তিনি কক গরম নিতাবো এই যে তা পিজিটি নি যেতাবো যে এসটি পিজিটি যেতা পরীক্ষা নাই যে রেজাল্ট নকরবানি আর 73 জন তো রিজার্ভ মারতো নি বলে কক গরম নি এমএ পাস হন করে ককটা অমা কে কক গর কাসাই তো ইয়া হইয়া স্ক্রিবো সুমি ফেলাই তো মানো কিন্তু তুরুক সুইনাই বাসুং বাঙ্গো সুংকি বিনি কক হই যেতাও এডিসিও
KG1 KG2 class 1 2 buskango 3 4 5 jarta buk chung agok tum omoto chung khaino tum joto Tripura rajyo ni Holy Cross ni simi china khakyang kai asuk school je tongani high secondary school high school Roman script amang si joto boy tabu joto boy abo bodai gu chung siable sini bagi je sumasi sini tagi do sumasi sinero bagi na agok gu tabu truk nung bijap tero bo thangnai ti boy mela bo thangai ni joto boy mela no to tabu Roman script bai kabang ma kok borok kok tang kok lok nung nuk nai sinero khadungjak sung titi edi sibam tikeno hajar boy chung tabu sabogui tongo buskang sabung na bagi bo sung tender buri ka abo kom pogya abong borno sung kisamisa jara boy sinero no zaman mo sung no oneria muri nung si nung jomar ka sung pau payo abong ka sung man kok borok chini kok borok no tebo buskang kwartlang na bagi abon bagi no edisi bo tabu wan sugui tongo buskang sung tabu o sudu kok borok ni boy no bijap no tisung bijap mela khaijai bani khaijai nai kok borok mane boy bani krei ko bijap bani স্যার যে তাবুক ang to jara musunai no sanai naro porikha center thangi je dino kok borok ni subject aro thangi naro aro je tongnai no teacher no ba jara duty khlainai no suni mano jehetu chief minister sajak agine hai kabangma jaga giro nuka ormaria hakemasia amtikri amti tongkangka bosau juno direct sadi bos center agotna angka bus center bungunai gambakin dorta kiridi gabinan kun karun kore naro roman scribe no kamka puri thangi abuse animesis